Fasting means we are united with God and we humble ourselves before God. Fasting is where you enter spiritual warfare. We see how the devil works with various tricks, illnesses, and even suffering. You can become sharp and clarity, meaning your sensitivity increases because you are one with God. Fasting does not always result in healing or deliverance. But through fasting, we lose the bands of oppressions, injustice, and break every yoke, which are the works of Satan that bind us. Fasting is your weapon in spiritual warfare, and otherwise, when you fast, your strength increases so that you become a person who grows stronger and insusceptible. Isaiah 58 verse 6, 7. Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? And 7, is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. The devil is very cunning. During your fasting, you might sometimes experience deliverance, but after you fast, he will attack again with a new strategies. So you fast again, and you deliver again, and you fast again. But over time, you can get tired if the spiritual battle lasts a long time. Because there is a battle, we don't just fast, but we also need faith in God as a sign of surrender, and God will act to give you victory. You must be observant in paying attention to your condition while fasting, especially if you haven't yet received answers to your prayers, healing, or deliverance. The Holy Spirit provides information about our situations. While I was Esther fast for 3 days, in my vision I saw this man's spell on me, bound me to him so that I would always remember him. After fasting on the second day, I saw myself clinging to this man. So I was like a pair of seahorses, bound together and inseparable. Then I woke up after seeing myself like that. After the fast, I didn't feel delivered, but I've learned about my position on my spiritual journey. Brothers and sisters, by fasting, you will become mentally strong, because not by might nor by power, but my spirit, says the Lord. We can be free from every enemy attack. Berpuasa adalah kita menyatu dengan Tuhan dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berpuasa di mana Anda dan saya sedang masuk dalam peperangan rohani. Kita melihat bagaimana iblis bekerja dengan berbagai tipu muslihat, sakit penyakit, bahkan penderitaan.
Anda dapat menjadi tajam dan memiliki kejelasan, yang berarti kepekaan Anda bertambah karena Anda menyatu dengan Tuhan pada saat berpuasa. Pada saat berpuasa tidak selalu akan terjadi kesembuhan atau kelepasan, tetapi di mana berpuasa kita membuka tali-tali kuk dan kelaliman, yaitu pekerjaan setan yang membelenggu. Berpuasa adalah senjata Anda dalam menghadapi peperangan rohani. Dan tentu saja kekuatan Anda akan bertambah ketika Anda berpuasa dan menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh. Di Yesaya 58 ayat 6 dan 7, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Di ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Setan memang sangat licik. Pada saat Anda berpuasa, kadang akan ada kelepasan. Tetapi setelah Anda berpuasa, dia menyerang lagi dengan strategi-strategi yang baru. Dan Anda berpuasa lagi, Anda dilepaskan lagi, dan Anda berpuasa lagi. Dan kelamaan Anda bisa berasa capek kalau peperangan rohani berlangsung dengan lama. Karena ada peperangan rohani, kita tidak hanya berpuasa, tapi kita butuhkan iman saja kepada Tuhan, tanda Anda berserah, dan Tuhan yang bertindak untuk memberikan Anda kemenangan. Anda harus teliti dalam menyimak keadaan Anda. Pada saat Anda berpuasa, biasanya kalau belum mendapat jawaban, kesembuhan atau kelepasan, Roh Kudus pasti memberi informasi tentang posisi kita, tentang perjalanan kita. Saat saya berpuasa Ester 3 hari, di dalam penglihatan saya melihat seorang pria menyantet saya, dia mengikat saya, sehingga saya selalu mengingat dia. Setelah berpuasa, saya melihat diri saya itu di hari kedua itu menyatu dengan pria ini, seperti sepasang kuda-kuda yang di laut itu, kuda-kuda begini, jadi lengket gitu, nggak lepas gitu, jadi lengket ya, seperti kuda-kuda di laut. Jadi saya merasa saya nggak bisa dipisahkan dengan pria ini. Lalu saya terbangun setelah melihat mimpi seperti itu ya, dan saya masih berpuasa, dan saya tahu saya belum mengalami kelepasan, tetapi saya tahu posisi perjalanan rohani saya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dengan berpuasa Anda akan menjadi kuat secara mental. Karena bukan dengan kekuatan, bukan pula dengan keperkasaan kita, tetapi dengan Rohku, firman Tuhan, kita dapat terbebas dari setiap serangan kuasa kegelapan.